ini terjadi pembunuhan etnis yang dilakukan oleh aparat TNI Polri. Hanya cuma demi kepentingan. Tahu akan budaya adalah bangsa yang besar. Betul tidak, Pak? Bangsa yang sadar akan budaya dan tahu akan budaya adalah bangsa yang besar. Tapi saya sampai saat ini masih bingung dengan kelakuan tindakan yang dibuat oleh negara Indonesia melalui TNI Polri dan Tentara Papua. Situasi kondisi Tanah Papua hari ini terjadi pembunuhan etnis yang dilakukan oleh aparat TNI Polri. Hanya cuma demi kepentingan. Selamat tinggal Indonesia, sebab Papua telah kembali ke pangkuan keluarganya MSG. Betul tidak, kawan-kawan? Kami akan mengatakan selamat tinggal Indonesia dan kemunafikanmu yang sehingga kami turun di jalan ini mewakili syukur bagi Tuhan kau berikan. Itu karena saya sadar betul akan ciptaan Tuhan bagi negeri leluhur yang diberikan kepada kita. Kalau hari ini teman-teman AMP dan masih eksis masih tetap jaya kepada kita. Kita harus mampu menegakkan diri kita, menegakkan bangsa kita, menunjukkan keyakinan kita dengan memberikan rambut kita, kulit hitam dengan pulau yang penuh dengan susu dan madu. Selamat katakan untuk teman-teman semua. Kenapa tidak untuk teman-teman yang berpendidikan di Pulau Jawa? Kita harus mampu berkreasi, kita harus mampu menunjukkan diri kita kepada orang di samping kiri kanan kita bahwa kita adalah sebuah bangsa yang harus merdeka. Papua merdeka! Papua merdeka!
Yan, tertawa. Betul kawan-kawan? Hari ini Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa, dia tidak mampu mengakui kemerdekaan bangsa Papua, kawan-kawan. Bahwa sesungguhnya Papua telah merdeka pada 1 Desember 1945 sebagai negara bangsa. Indonesia tidak layak menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, kawan-kawan. Indonesia tidak layak mengakui dirinya sebagai negara demokrasi. MBWP merupakan wadah representatif rakyat Papua yang terbentuk atas penyatuan atas hasil berjuang untuk kemerdekaan Papua yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 4 Desember 2014 dengan tujuan menegakkan kedaulatan West Papua demi kembali kepada keluarga besar MSG. Penyelamatan atas pemusnahan etnis Melanesia di West Papua merupakan tanggung jawab bersama rakyat serta pemerintah negara-negara di kawasan Melanesia. Pengiriman militer pun hingga hari ini masih dilakukan dengan tujuan memuluskan pembentangan kami tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Komite Kota Yogyakarta sekaligus mewakili rakyat Papua menyatakan sikap. 1. ULMBP merupakan representasi rakyat Papua dan kami mendukung penuh keanggotaan West Papua bersama keluarga besar Melanesia di MSG. Rakyat Papua melalui ULMBP membutuhkan dukungan yang sebesar-besarnya dari rakyat dan pemerintah Melanesia untuk bergabung bersama MSG. Yang ketiga, Papua dukung di PNG, Vanuatu, Fiji, Solomon Island, dan New Caledonia wajib bersuara demi kebebasan rakyat Melanesia di West Papua dari bahaya pemusnahan etnis Melanesia oleh negara Indonesia. Demikian rilis ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Salam demokrasi. Dari Jakarta 19 Mei 2015. Merdeka Papua! Merdeka Papua!
Melanesian taking along in the Melanesian and we also thank you for all participating on the grassroots It's so long. Our people have been dropped from under their
appreciation of Indonesia. If we remain into Indonesia today, and our lives have been diverse, there's no emotion genocide happening in West Papua. The whole know this. We want to go back to Indonesia, not only because human rights are abuses, not because only violations, not because only Indonesia don't want to clean up, but we have 100,000%. We are Melanesian. We are integrated part of Melanesia. It's a question of how long you live in Papua New Guinea. West Papua is now Papua New Guinea. And all this, and we want to thank you. We want to thank you for we are kami nila ama mas kami. The movement of the want to play kami. Baru thank you Lord. Open your heart. And again, United Movement Liberation for West Papua is as a representative of the people of West Papua. Again, United Liberation Movement for West Papua is as a representative voice, a representative of the people of West Papua. And we, 100,000%. The students of Student Alliance of West Papua, all over the world, and including Indonesia, all over Indonesia, support the application to become a member of MSD. And also, we believe that 100% will get certificate. If we are denied, that it will be a big mistake. But it will be a shame around the world. Also, we know that we are 100%, 100% evaluated. We deserve to become a member of MSD, and we are ready. This will be a historical day for our people. Thank you. And this opportunity will be as for the people of West Papua, the movement of the public, and to unite as a one family to become a member of the and go. For the people, we as the student alliance of West Papua and the people of West Papua, as a representative on behalf of the people of West Papua, who are not demand and the United Liberation Movement for West Papua is as a representative of the people of West Papua. That's first. And second is we are Melanesian. We are 100% Melanesian. So we believe, and we 100% believe that tomorrow, 21st of May, we will be a full member of MSD. Because Australia, New Zealand, or United States, or Europe, or Africa will never stop West Papua to become a member of MSD. Even God will never stop us to become a member of MSD. Because we are not a nation. It will be a big shame on the earth if we are not accepted as a fact. But we believe 100% all the leaders of our nation, all the leaders of our all the leaders, all the churches, all leaders, and all the grassroots, we believe that we will become as a member of the Melanesian people. And we want to thank you, all the Melanesian leaders, all the Pacific leaders, all the youths, all the all the doctors who are supporting the struggle of West Papua. We want to thank you. We want to thank you very much. Thank you for believing us to be for West Papua to become independent. Thank you. Thank you.